Opel Astra бардор соли барои 6999 объеми моторш 616 сӯзишворӣ гази бензинай 1 сола уҷод нархш 38000 бо савдо мешавад. Кузовиш сида набардор. Удари пеш электропакет. Пробегиш 240,000 километр, коробкаш механика, кондиционер дора. Монитор. Номеро чанд ака? 988 35 94 94. Ма занг мизанед бо савдо кунед. Баз 2107 соли барои 16003 сола. Моторш 1.6 карбюратор, сӯзишворӣ бензин. нархиш 21000 бо савдо мешавад. краскаи нав кадаги салон. пробег 46000 километр. номероро дар рӯи экран мемонам, бародаро занг мизанед бо савдо кунед. Opel Vechka бародаро солиш 2000, объеми моторш 1.616, сӯзишворӣ фақат бензин, краскаи радноиш уҷа дора. нархш 40000 бо савдо мешавад. задник камера рақамона 118 92 93 63. марамад занг мизанед ба оно 490. Multiroda коробка механик, 2 электропакет дора, кондиционер ҳам дора. 299000 пробегиш. Монитор дора. мотор 1.616 бензин фақат сӯзишвориш. бузургаш моломад. Opel Zafira бардоро солиш 2007, объем моторш 1.8 бензин фақат нав овардаги будай, ози уҷат кардаги нестен. нархш 70000 бо савдо мешавад. чор балони нав дора.
بیست روز شده ده وگان پروردیان شه. خب دو تا الکتروپاکت داره، مولتی رولای 237,000 پرابگ داره، کاروبکاش مکانیکای کنسنر داره. رولای سال هم چونه شه واش کیت لیزر لایشو میتاو شنو نه کنترل شه. موتور یا گشت 16. نمره چنده که؟ فیروز نمره ساته؟ نه 102 44 77 44 مرحمت زنگ بزنید سودا کنید. اوپل استراجی کاروان سالی برای 6998 ابیو موتورش 1.6 اینجکتور، سوزشواری فقط بنزین، 7 ماه اونجا داره. نرخش 40,000 تومان با سودا میشه. الکتروپاکت داره، مولتیرول، کاروبکا مکانیکای کنسنر داره، 276,000 پرابگ داره. نمرتون چنده که؟ 985 32 90 48. مرحمت زنگ بزنید سودا کنید.